यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। नमस्कार बंधुगण, मु ज्योतिष गोविंद चंद्र नायक। आज हूँ 2025 मसीहा नवेम्बर मास 6 तारिख गुरुवार, कार्तिक मासर 15 दिन। आज जानिबा प्रथम 12 गोटी राशि विषय रे। आज दिन केमिति रही जानिबा मेष राशि विषय रे। आज आपणक पई दिनटी शुभ रहिबो, सबु क्षेत्र रे वृद्धि घटिबो। आज आपणकर मन चापग्रस्त मध्य रही पारे एवं व्यवसाय लाभ पाइबा पई कष्ट करि पारंती। पाइबाकू थिबा अर्थ समय पूर्वरु मिल जाई पारे। उच्च स्तर लोक मानक सह सुसंपर्क स्थापन करि चलिबे। आजिर दिन में विपदपूर्ण जो रही जगह सबू से जगार मध्य निजकू दूरे रखंतु। द्वितीय जानिबा वृष राशि। आज कर्म क्षेत्र बा व्यवसाय क्षेत्र रे बाधा मध्य आसीपारे एवं बहुत कष्ट मध्य करिवे। गुरुजन मानकर आशीर्वाद आपणक उपरे रहिबो एवं मान सम्मान वृद्धि करिवे। परिवार रे बाधा एवं मानसिक दुश्चिंतारे मध्य आपण आज रही पारंती। आज अजथारे मध्य आपण अर्थ खर्च करिवे। आज ए दिन रे आपण जदि कौनसी काम करूचंती देखि चाहिकिरी करंतु, नाही तो हैरान हबार बहुत संभावना मध्य रही। संतान मानकर देह मध्य भल रहिबो एवं पाठ पढ़ारे मध्य छात्र छात्री माने उत्तीर्ण हेबे। जानिबा मिथुन राशि विषय रे। आज समस्त क्षेत्र रे सफलता मिलिबो। धन मान जश क्षेत्र रे सम्मान मध्य प्राप्ति करिवे। पर उपकारी हेबे। जेकोसी जगह को तीर्थ यात्रा करि पारंती। जीवन क्षेत्र रे लाभजनित खुशी हेबे। जान वाहन क्षेत्र रे उन्नति करिवे। परिवार रे सुख शांति मध्य फेरी आसीबो। भाई बंधु मानक सह सुसंपर्क स्थापन करी आगकू अग्रसर मध्य हेबे। जागा किनिबा, घर किनिबा एवं लोक माननकू सहाय्य करंतु। आजिर दिन रे आज दिनटी आपणकर भल रहिछि। कर्कट राशि विषय रे। आजिर दिन रे शारीरिक असुस्थता अनुभव करिवे आपण। अर्थर समस्या मध्य रहिबो। कौनसी काम करुथिबा समय रे ठकामीर शिकार मध्य होई पारंती एवं सतर्क अवलंबन करंतु। लोक मानक द्वारा सहायता मिलिले मध्य ठकामीर शिकार मध्य होई पारंती। आज कौनसी द्रव्य बा जिनिस चोरी हेबार संभावना रही। सांग एवं बंधु मानक द्वारा हानि मध्य पहुँचीबो। धनर व्यय मध्य आपण करिवे। पारिवारिक रे मध्य सामान्य समस्या लागी रहिबो। मादक द्रव्य सेवन जदि करुथिबे छाड़ी दियंतु, नाही तो देहर असुस्थता बढ़िवा सहित पारिवारिक रे विशृंखला मध्य देखा देई पारे। जानिबा सिंह राशि विषय रे। आजिर दिन रे धन मध्य घर को आसीबो। चाकरी व्यवसाय क्षेत्र रे उन्नति करिवे। देह मन भल रहिबो। जीवन सुखमय हेबो। समस्त कार्य रे दक्षता लाभ मध्य करिवे। समस्तंक क्षेत्र रे सफलता आनिबे। पर उपकारी हेबे। भाई बंधु मानक सह सुसंपर्क बढ़िबो। लोक माने सम्मान करिवे। नूतन कार्य एवं नूतन व्यवसाय आजिर दिन रे आरंभ कलिरे उन्नति करिवे। मानसिक शांति मिलिबो। परिवार रे सुखी हेबे। कौनसी द्रव्य आज मिली पारे आपणकू। जानिबा कन्या राशि विषय रे। आजिर दिनटी बहुत समस्या मध्यरे गति करिवो। धनर व्यय रहिबो। निंदा अपवाद पाई पारंती। गाड़ी प्रति सतर्क अवलंबन करिवे, नाही तो दुर्घटनार सम्मुखीन मध्य होई पारंती। पारिवारिक रे अशांति बढ़िवो। निज पत्नी सहित झगड़ा करंतु नाही बा चिड़चिड़ा हुअंतु नाही। कर्म क्षेत्र रे विशृंखलित हेबे एवं व्यवसाय करथिले व्यवसाय रे शत्रु लागी पारंती। निज लोकंक सह व्यवहार रे असंतोष अनुभव करिवे। पिला माने विद्या रे उत्तीर्ण हेबे नाही। कौनसी पाठ पढ़ुले मन रखिबे नहीं। आज आपण घर बाहरु
ଥିବା ମୁହଁରୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଏକ ଗୁଆ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଜି ଦିନଟି କେମିତି ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତୁଳା ରାଶି ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିଥିଲେ ଘର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଯଶ ଲାଭ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନ ପରାଜିତ ହେବେ, ଧନ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକରେ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ଜାଣିବା ବିଚ୍ଛ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଋଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଋଣ କଲେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟିବେ। ପାରିବାରିକରେ କଳହ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନଟି ଖରାପରେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବେ। କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, କାହିଁ ତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ଲାଗିପାରନ୍ତି, ଧନ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନଟି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନ ହୋଇ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଣିବେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତିରୁ ମିଳିବେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜୟ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହେବେ, ଯଶ ବଢ଼ିବ, ଦିନଟି ଆନନ୍ଦରେ ବିତିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛିଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ଚାହିଁ କାମ କରନ୍ତୁ। ଜାଣିବା ମକର ରାଶି। ଆଜିର ଦିନରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଘଟିବ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଆସିବ। ଦେହର ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରହିବା ସହିତ ଧନର ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ସମାନ ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଶନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅଶୁଭ ଏବଂ ବାତାବରଣ କାରଣର ଦିନଟି ହେଉଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ, ପାରିବାରିକରେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଧନର ବ୍ୟୟ ରହିବ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, ଜମିର ବିବାଦ ଲାଗିପାରେ। ସମୟ କରୁଥିବା କାମରେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନଟି ଆପଣ ଖରାପ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ରହିବା ହେତୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବେ। ଆଜି ସକାଳୁ 2ଟି ଲେମ୍ବୁ ଘର ଆଗରେ ରଖିଦେବେ, ତା ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପ୍ରଣିପାତ ହେବେ, ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନରେ କ୍ଷୀର, ଶାଗ, ଲାଭ ଏବଂ ଲାଉ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଧନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ପାରିବାରିକରେ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ଭଲ ରହିବେ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।